چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ معزز عدالت جے آئی ٹی کی جھوٹی رپورٹ کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دے گی۔ عمران خان وہ کٹ پتلی ہے جو ملک کو ون یونٹ ون پارٹی بنانا چاہتا ہے۔ 18ویں ترمیم ختم کرانے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ سلیکٹڈ وزیر اعظم کو اندازہ نہیں ایک چنگاری سب کچھ راکھ کر سکتی ہے، لیکن شاید آل یزید کو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں کہ اس بلاول کی رگوں میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا خون دوڑ رہا ہے، شہید ذوالفقار علی بھٹو کا خون دوڑ رہا ہے۔ اور آج میں شہیدوں کے مزار کے سامنے کھڑا ہو کر ان تمام قوتوں کو واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ قسم ہے مجھے ان شہیدوں کے لہو کی، قسم ہے مجھے ان شہیدوں کی قربانی کی، اور قسم ہے گری خدا بخش کی اس مقدس مٹی کی۔ میں تم سے لڑوں گا، تمہارے سازشوں سے لڑوں گا، تمہارے جھوٹ سے لڑوں گا، میں تمہارے ہر ظلم کے آگے ڈٹ جاؤں گا اور تمہارے غرور کو پھاڑ پھاڑ کر دوں گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے اس موقع پر ایک نظم بھی سنائی۔ وہ لڑکی لال قلندر تھی جو کریا کریا ماتم ہے اور بستی بستی آنسو ہے، صحرا صحرا آنکھیں ہے اور مقتل مقتل نعرہ ہے، وہ سنگ ستاروں کو لے کر وہ چاند چمکتا نکلے گا، جو قتل ہوئی وہ خوشبو ہے تم کتنا رستہ روکو گے، جو قتل ہوئی وہ خوشبو ہے تم کتنا رستہ روکو گے۔ وہ عورت تھی یا جادو تھی، وہ عورت تھی یا جادو تھی جو سر پر چڑھ کر بولے گی، ہر زندہ کے ہر مقفل کو وہ چابی بن کر کھولے گی، اور شور ہواؤں کا بن کر وہ آنگن آنگن بولے گی، تم زندہ ہو کر مردہ ہو، وہ مردہ ہو کر زندہ ہے۔ وہ بیٹی تھی پنجابوں کی، خیبر کی، بولانوں کی، وہ سندھ مدینے کی بیٹی، سندھ مدینے کی بیٹی، وہ نئی کہانی کربل کی، وہ خون میں لت پت پنڈی میں بندوقیں تھی بنگولے تھے، وہ تنہا پیاسی ہرنی تھی اور ہر سو قاتل ٹولے تھے، رت چناروں سے کہنا وہ آنی ہے، وہ آنی ہے، وہ سندر خواب حقیقت بن چا جانی ہے، وہ بھیانک سپنا عامر کا، وہ دریا دے سمندر تھی جو تیرے میرے اندر تھی، وہ سوندی مٹھی سندری کی وہ لڑکی لال قلندر تھی، وہ لڑکی لال قلندر تھی، وہ لڑکی لال قلندر تھی، تم زندہ ہو کر مردہ ہو، تم زندہ ہو کر مردہ ہو، وہ مردہ ہو کر زندہ ہے، تم کتنے پھٹو مارو گے ہر گھر سے پھٹو نکلے۔ اور اس سے پہلے سابق صدر آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ لاڈلے کے پھٹے ہوئے ڈھولوں نے ہمیں للکارا ہے، ہم ان کے بنائے ہوئے ہتھ کنڈوں سے نہیں ڈرتے، لاڈلے میں حکومت کرنے کی صلاحیت ہی نہیں، حکمرانوں کے لیے صرف پیپلز پارٹی ہی کافی ہے۔ سابق صدر گڑھی خدا بخش میں بینظیر بھٹو کی برسی کی مرکزی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ لاڈلے کے پھٹے ہوئے ڈھولوں نے ہمیں پھر للکارا ہے۔ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم ان کے یہ بنائے ہوئے ہتھ کنڈوں کا مقابلہ کیا ہے اور اب بھی کریں گے، اور جہاں تک کا سوال بلاول کا، وہ بے نظیر بکواس کرنے کے، اور ان کو کچھ نہیں آتا، یہ چل نہیں سکتے، ان سے چلائی نہیں جائے گی، یہ حکومت نہیں کر سکتے، یہ پاکستان کو نہیں چلا سکتے، معیشت کو نہیں سنبھال سکتے، حالانکہ ان کو بڑی مدد ملی ہے دنیا کے دوستوں سے۔ تو پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بینظیر بھٹو کی 11ویں برسی منائی گئی۔ گڑھی خدا بخش میں عوامی اجتماع سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور سابق صدر آصف علی زرداری نے بھی خطاب کیا، جبکہ بی بی شہید کے مزار پر کارکنوں نے حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی گئی۔
भुट्टो की बेटी की बरसी हो और गड़ी खुदा बख्श के धरती जयालों के नारों से ना गूंजे, ऐसा मुमकिन नहीं। शहीद बेनजीर भुट्टो की 11वीं बरसी पर भी जयालों का जोश आसमान से बातें करता रहा। बीबी शहीद की याद में सजे अवामी जलसे में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी समेत दीगर पार्टी रहनुमाओं ने भी अपनी शहीद कायद को खिराज अकीदत पेश किया। बारे इलाहा तेरी मखलूक में तेरे महबूब का कलमा पढ़ने वाले आज लाखों मुसलमान, लाखों मोमिन इस मैदान में जमा होकर अपनी बीबी के कब्र अनवर पर उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करने के लिए मौजूद हैं। मालिक मौला तू उनके दर्जात को बुलंद फरमा। जलसे के मौके पर बड़ी तादाद में मौजूद जयाले पार्टी तरानों पर रक्स भी करते दिखाई दिए। और साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर उनकी जाए शहादत पर खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। जयालों ने बीबी के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख़्वानी की। इसी बारे में रावलपिंडी से उस्मान जावेद मलिक की रिपोर्ट देख लेते हैं। बेनज़ीर भुट्टो की 11वीं बरसी पर उनकी जाए शहादत लियाकत बाग पर जलसा और दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौका पर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने जाए शहादत पर फूलों के गुलदस्ते रखे और गुलपाशी की। बरसी पर आए जयालों का खराज अकीदत पेश करते हुए कहना था कि बेनज़ीर शहीद की याद आज भी उनके दिलों में जिंदा है। शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का ये लाश जो है ना, पाकिस्तान का लाश हुआ है, पूरी दुनिया का लाश हुआ है। जब हमें मिलती थी प्यार से शफ़क़त से पेश आती थी और सबसे बड़ी खूबी उनमें यह थी कि पुराने वर्कर को बहुत अच्छी तरह जानती थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उनकी जो अजीम शहादत है उस पे हम लाखों सलाम कहेंगे। तकरीब से खिताब करते हुए रावलपिंडी पीपल्स पार्टी के डिवीजनल सदर सरदार सलीम हैदर का कहना था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी एहतसाब की चक्की में पिस रही है। आप सिर्फ एहतसाब के नाम पे ज्यादा टाइम नहीं निकाल सकते। अब आप आवाम को डिलीवर करें और जो सब्ज बाग आपने दिखाए और जो पाकिस्तान के लोगों के साथ आपने मजाक किया उसको साबित करें कि आप में कितनी सलाहियत है। तकरीब में मर्द और ख़वातीन कारकुनान नाराबाजी करते रहे, जिसके इख्तिताम पर शहीद बेनज़ीर भुट्टो के इसाले सवाब के लिए दुआ की गई। कैमरामैन आकिब जावेद के साथ उस्मान जावेद, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि कौमी खजाने के एक रुपए का हिसाब होगा। एहतसाब का अमल बगैर किसी खौफ और खतर के जारी रहेगा। कराची में गैंग दोबारा मुतहरिक हो गए। कराची का अमन पाकिस्तान की मईशत के साथ जुड़ा है। ज़िशान भट्टी की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें स्टील मिल्स और FIA के लिए ग्रांट, मोबाइल कंपनियों के लाइसेंसों की तजदीद के तरीक़ाकार की मंजूरी दी गई। काबीना इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना था कि फाटा के अवाम को तमाम सहूलियात मिलेंगी। शुमाली वजीरिस्तान और मकरान में मोबाइल फोन खोल दिए जाएंगे। फोन रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी के बाद भी जारी रखने का फैसला किया गया है। उनका कहना था कि कौमी खजाने के एक रुपए का हिसाब होगा। काबीना इजलास में FIA की कारकर्दगी को सराहा गया। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जिस तरीके से GIT में अपनी कारकर्दगी दिखाई, जिस तरीके से बाकी मुकदमात के ऊपर वो आगे बढ़ रहे हैं, FIA के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कम्प्लीमेंट किया है। फवाद चौधरी ने कहा कि वज़ीर आज़म हाउस में यूनिवर्सिटी का नाम दारुल हिकमा रखा जाएगा। विफाकी दारुल हुकूमत से खवातीन के लिए सेनेट और कौमी असम्बली की एक नशिस्त बढ़ाने के लिए आईनी तरमीमी बिल लाया जाएगा। खवातीन की स्पेशल सीटों की, खुसूसी सीटों की, तो ये हुक्म रह गया कि इस्लामाबाद के लिए कोई नशिस्त खवातीन की नहीं। लिहाजा ये तजवीज़ है कि इसके लिए एक आईनी तरमीम लेके आई जाए और एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए इसको जो है वो हम जो खवातीन हैं वो उनका स्पेशल कोटा वो दिया जाए। फवाद चौधरी का कहना था कि चेयरमैन नेपरा के सर्वे स्ट्रक्चर की मंजूरी दी गई है। HEC और FIA को इजाफी ग्रांट देने की मंजूरी दी गई, जबकि नैब को बिला खौफ खतर काम करने दिया जाएगा। ज़िशान भट्टी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। लाहौर की कोट लखपत जेल में कैद मियां नवाज शरीफ से उनकी वालिदा साहबजादी मरियम नवाज और हमजा शहबाज ने मुलाकात की। लीगी रहनुमा भी साबिक वजीर आजम से मुलाकात को पहुंचे।
अल अजीजिया रेफरेंस में सजा याफ्ता साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए उनकी साहबजादी मरियम नवाज, वालिदा बेगम शमीम और भतीजे अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज शरीफ भी कोट लखपत जेल पहुंचे। हम कोई टाइमिंग ऐसी नहीं करना चाहते कि जिसका इस हुकूमत को फ़ायदा हो। मुनासिब वक्त पे ये ऑप्शन एक्सरसाइज की जाएगी, लेकिन ये बात मैं ज़रूर जानता हूँ कि दिन ब दिन वो लोग जिन्होंने पीटीआई को वोट दिया था, जिन्होंने बल्ले को मोहर लगाई थी, वो भी अब झोली उठा के इनके जाने की दुआएं कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी भी मियां नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए पहुंचे, ताहम मुलाकात ना कर सके, जबकि साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के लिए घर से आलू गोश्त और गाजर का हलवा लाया गया। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान भी मियां नवाज शरीफ से इजहार यकजहती के सिलसिले में कोट लखपत जेल के बाहर पहुंचे, जो मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। है कि उन्होंने कोट लखपत जेल में वालिद से मुलाकात की। नवाज शरीफ का हौसला बहुत बुलंद था। वालिद से पूछा घर से किसी चीज की जरूरत है तो बोले कुलसूम नवाज की तस्वीर ला दो। कराची में एमकेएम के साबिक रुकन कौमी असम्बली अली रजा आब्दी के इसाले सवाब के लिए सोइम अदा किया गया। इस मौके पर फारूक सत्तार और आमिर खान ने इकट्ठे बैठकर खाना खाया। हसन अब्बास की रिपोर्ट देखिए। मंगल की रात कराची के इलाके खयाबान गाजी में कातलाना हमले में जाँ बहक होने वाले एमकेएम के रहनुमा मकतूल अली रजा आब्दी का सोयम डिफेंस के यसरफ इमाम बारगाह में मुनक़िद हुआ। कुरान ख्वानी के बाद मजलिस सोयम का भी एहतमाम किया गया। साबिक रुकन कौमी असम्बली के सोयम की मजलिस में अजीज और कारब समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने अली रजा आब्दी की शहादत को हुकूमत की नाकामी करार दे दिया। ये बहुत बड़ा वाक़या है, पूरी दुनिया में ये इसकी खबर गई है, और उससे क्या होगा जो इकनॉमिक एक्टिविटी कराची के अवाम सफ़र करेंगे। कराची के अवाम जिनको ज़ाहिर है वो देख रहे थे 2 दहाइयों के बाद कराची नॉर्मल हो चुका था और इन्वेस्टमेंट यहाँ आ रही थी, अब जाहिर सी बात है उसको दोबारा से पूरी दुनिया को और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को ये कन्विंस करना कि ये वन ऑफ केसेस हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि अली रजा आब्दी का खून रायगा नहीं जाएगा। हमने ये अज़्म किया है कि हम भी उसके कातिलों की गिरफ्तारी तक, इस साजिश के बेनकाब होने तक, साजिशियों के गिरफ्तार होने तक हम भी चैन से नहीं बैठेंगे। उनके वालिद से ताज़ियत के लिए पहुंचे, जहां दोनों रहनुमाओं की मुलाकात हुई। अली रजा आब्दी के वालिद इखलाक आब्दी की दरख्वास्त पर फारूक सत्तार, आमिर खान और कुंवर नवीद जमील ने एक ही प्लेट में खाना भी खाया। मुमताज तजियाकार मजहर अब्बास का कहना है कि अली रजा आब्दी का कत्ल सिक्योरिटी इदारों और हुकूमत के लिए वेकअप कॉल है। शहर के मसाइल पेचीदा हैं, सेफ सिटी प्रोजेक्ट बनाना था, वो मालूम नहीं कहाँ गया। ये खदशा हमेशा से रहा था कि ये अमन क्या पायदार अमन है, क्या ऐसे इक़दाम किए गए कि ये दोबारा नहीं जो है सर उठा सकता, क्योंकि कराची के मसाइल बहुत हैं। कराची का मसला सिर्फ़ दहशतगर्दी की बातें नहीं, वारदातें नहीं हैं, इंतहा पसंदी नहीं है। कराची बहुत ज़्यादा जो है वो कोई 7-8 हज़ार कच्ची आबादियों में रहने वाले 40-50 लाख लोग कराची में रहते हैं, जिनकी कोई आपके पास कराची में पॉपुलेशन का कोई प्रॉपर डेटा नहीं है। तो मेरा ख़्याल है इस वक्त एकदम एक तरीके से दोबारा वेकअप कॉल इसे मैं कहूँगा कि कराची की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लिए वेकअप कॉल है, सिंध हुकूमत के लिए वेकअप कॉल है और वफाकी हुकूमत के लिए वेकअप कॉल है। साइट इंडस्ट्रियल एरिया में गैस की अदम फराहमी से सनतकार परेशान होकर रह गए हैं। सैकड़ों सनतें बंद होने से मुल्क की मईशत को करोड़ों रुपए के नुकसान का खदशा है। इसी हवाले से अली रजा की रिपोर्ट देखते हैं। साइट इंडस्ट्रियल एरिया की 4000 सनतों में से ये है एक सनत, मगर गैस की अदम फराहमी से 60% सनतें मुतासिर हो चुकी हैं। आमतौर पर प्रेशर मशीन 8 पाउंड जाहिर करती है, मगर इस वक्त सिर्फ 1 पाउंड प्रेशर जाहिर कर रही है, जिसके बायस इंडस्ट्री के अंदर मौजूद प्लांट्स बंद पड़े हैं और लेबर फारिग खड़ी है। सुबह से आया हूँ, बैठा हूँ, गैस नहीं है, इसकी वजह से मशीन बंद है। आते हैं 8 बजे, फिर रात में घर चले जाते हैं। गैस नहीं होता है, बस आके बस इधर ही लेट जाते हैं, कभी क्या करते कभी क्या करते, सुबह चले जाते। बेशतर कंपनियां एक्सपोर्ट से मुंसलिक हैं, जो एक तरफ तो करोड़ों रुपए का माशी नुकसान से परेशान हैं, तो दूसरी तरफ बैरून मुल्कों की मांग पूरी ना करने से खौफजदा हैं। जितना माल हम जो है
प्रिंट नहीं कर पा रहे, निकाल नहीं पा रहे, उससे ज़्यादा हम तबाह कर रहे हैं अपने इस माल को, क्योंकि जहाँ मशीन चलती है प्रेशर ड्रॉप हो जाता है और मशीनें रोकनी पड़ती है और जितना माल हमारा चैम्बरों में और जो होता है सारा का सारा तबाह हो जाता है। तो हमारा लॉस बढ़ता जा रहा है, प्रॉफिट और जो कि इंडस्ट्री उसको एक बार, लेकिन हमारा लॉस बढ़ता चला जा रहा है, पूरा कपड़ा तबाह होता चला जा रहा है। सनतों का पहिया चलेगा तो मजदूर 2 वक्त की रोटी खा सकेगा, ये वो सवाल है जो तमाम मजदूरों के जहनों में उठ रहा है। साइट एरिया में गैस की अदम फराहमी के बाइस सनतकार परेशान हो गए हैं और मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान से कि इस मसले का कोई जल्द हल निकाला जाए। कैमरामैन अहमद अब्बास के हमरा अली रजा, 24 न्यूज़, कराची। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स ने गैस के निर्खों में मनमाना इजाफा कर दिया। गैस का सरकारी रेट 114 रुपए मुकर्रर है, जबकि लाहौर में एलपीजी 190 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। शहरियों ने हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। सर्द मौसम आते ही गैस यूं गायब होती है जैसे कभी थी ही नहीं। गैस की बंदिश से जहां घरों के चूल्हे ठंडे होते हैं, वहीं एलपीजी फरोख्त करने वालों के कारोबार गर्म हो जाते हैं। गैस ने बाय बाय कहा तो एलपीजी सिलेंडर की मांग में इजाफा हो गया, मगर कीमत सुनकर होश ठिकाने आ जाते हैं। अब की बार मौसम क्या बदला, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स की नीयत ही बदल गई, जिन्होंने गैस के निर्खों में मनमाना इजाफा कर दिया। एलपीजी गैस 10 या 20 नहीं बल्कि 76 रुपए फी किलो जायद निर्ख पर फरोख्त की जा रही है। एलपीजी का सरकारी रेट 114 रुपए मुकर्रर है, जबकि लाहौर में एलपीजी 190 रुपए फी किलोग्राम तक फरोख्त की जा रही है, जिसके बाद शहरी परेशान और महंगे दामों गैस खरीदने पर मजबूर हैं। गरीबों के साथ बिल्कुल ज्यादती हो रही है, ये भी कुछ कर रहे हैं गलत, कुछ पीछे से भी गलत हो रही है। पीछे से महंगा आ रहा है, फिर रश्के वाला हमें बोलता है, हमें तंग करता है, पीछे ये रेट लगा हुआ है, वो रेट लगा हुआ है। 50 की गुंजाइश है, उसके अंदर 50 की डलानी है, जिसकी 100 की गुंजाइश है 100 की डलानी है। ठीक है, बेहतरी कोई भी नहीं है। अवाम ने कीमतों में खुद साख्ता इजाफा मुस्तरद करते हुए हुकूमत से नोटिस देने का मुतालबा किया है। कोहाट में लाची पुलिस ने इंडस हाईवे पर कार्रवाई की और कार्रवाई करके असलहे की बड़ी खेप स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया। इस कार्रवाई में 3 स्मगलर्स को गिरफ्तार भी कर लिया गया। पकड़े गए असलहे में 3 क्लाशिनकोव, 4 रिपीटर, 10 पिस्तौल, 28 चार्जर्स और हजारों कारतूस शामिल हैं। असलहा गाड़ी के जरिए दरा आदमखेल से जनूबी अजला को स्मगल किया जा रहा था। कोहाट के इलाके लाची में ये कार्रवाई की गई है और असलहा स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई है। कराची से खबर है, जहां आइस नशा सप्लाई करने वालों के खिलाफ पुलिस को अहम कामयाबी मिल गई। हब रिव्यू रोड पे मियां बीवी पकड़े गए। बैटरी चोरी करके फरोख्त करने वाले मियां बीवी भी पकड़े गए। मुलजिमा महक अली 3 टीवी चैनल्स में बतौर एंकर काम कर चुकी हैं। शहर कायद में आइस ड्रग सप्लाई और इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने हब रिवर रोड से मंशियात फरोश करने वाले मियां बीवी को गिरफ्तार कर लिया। SSP SIU के मुताबिक गिरफ्तार मंशियात फरोश की शनाख्त इमरान उर्फ जमील उर्फ इमरान जमाती के नाम से हुई है। दूसरी जानिब DHA में बैटरियां चोरी करके आइस का नशा करने वाले मियां बीवी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। SP क्लिफ्टन सोहाय अजीज टालपर के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम शुएब अली और महक अली 4 माह से आइस के नशे में मुब्तला हैं। नशा पूरा करने के लिए गाड़ी की बैटरियां चोरी करते थे। आइस का नशा पूरा करने के लिए दोनों हस्बैंड वाइफ है, इन्होंने लव मैरिज किया और ये डिफेंस और क्लिफ्टन के इलाके में गाड़ियाँ चोरी करते हैं, नंबर प्लेट चेंज करते हैं और जब गाड़ी चोरी नहीं कर पाते तो इन ऑर्डर टू क्विंच दिस गोल्ड टर्की ये फिर उसकी बैटरी निकालते हैं, सेल आउट करते हैं, ड्रग्स परचेज करते हैं और फिर ड्रग के नशे में सारी चीज़ें करते हैं। गिरफ्तार मुलजिमा महक अली ने बताया कि आइस का नशा पूरा करने के लिए शौहर गाड़ियों की बैटरियां चोरी करता था, जबकि वो खुद 3 से 4 मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में बतौर न्यूज एंकर काम कर चुकी है। ये बताएं कि आप आइस का नशा कब से कर रही हैं? 4 महीने हुए। 4 महीने, दोनों मियाँ बीवी आप? जी। तो अच्छा, कुछ आप अपना बताएं कि हम कुछ चला सकेंगे ना, किस टीवी चैनल में थी, क्या शनाख्त, ताकि नहीं बता सकती, इजाजत नहीं है। पुलिस ने मुलजिमान के कब्जे से चोरी की गई गाड़ी और मुख्तलिफ गाड़ियों की बैटरियां बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। कैमरामैन वकास और साथी रिपोर्टर जिले हैदर के साथ समर अब्बास, 24 न्यूज़, कराची। कराची से ही आपको खबर देंगे, जहां NED यूनिवर्सिटी के करीब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रेस्टोरेंट की तहखाने में छुपाया हुआ हुक्का, शीशा और फ्लेवर बरामद करिए, जबकि 7 तलबा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी बारे में मजीद बता रही हैं वकार अब्बास। जी वकार। आज बिल्कुल नौजवानों के अंदर नशे की लानत का बढ़ता हुआ इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो जामियात के करीब जो रेस्टोरेंट्स हैं उनके अंदर तलबा को तरगीब दी जाती है कि यहाँ आएँ और नशा कर सकें।
آج ابھی جو یہ کارروائی کی ہے اہم کارروائی گلستان جوہر پولیس کی جانب سے، اس کے نتیجے کے اندر 7 جو نوجوان یونیورسٹی کے طلبہ ہیں، کالج کے طلبہ ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا شیشے کا نشہ کرتے ہوئے۔ اس کے علاوہ یہی طلبہ جو ہیں مختلف موقعات کے اوپر آئس کا نشہ کرتے بھی پکڑے جاتے ہیں۔ یہ جو کارروائی ہوئی اس کے نتیجے کے اندر 9 شیشہ اس ریسٹورنٹ سے تحویل میں لیے گئے ہیں۔ ان کے خلاف ابھی مقدمہ بھی درج ہو چکا ہے۔ میرے ساتھ یہاں پہ SHO گلستان جوہر بھی اور SIO گلستان جوہر بھی موجود ہیں۔ جی بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے کارروائی کی اس کے نتیجے کے کتنے طلبہ گرفتار کیے گئے ہیں اور کتنا نشہ ان سے برآمد کیا گیا؟ 7 طلبہ گرفتار کیے گئے۔ خفیہ اطلاع ملی تھی، پہلے بھی SHO صاحب نے ریڈ کیا تھا، سب چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، تو آج خفیہ اطلاع ملی تھی، SHO صاحب نے خود اور میں بھی ہمراہ میں بھی ساتھ تھا، ریڈ کر کے ان کو اٹھایا۔ جی بالکل، SHO صاحب کا کہنا ہے کہ کارروائی کے نتیجے کے اندر 7 طلبہ ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے۔ تمام جگہ پہ جا کے چیک کیا جائے گا کہ کہاں کہاں کیا کیا کھلایا جا رہا ہے۔ طلبہ وہاں پہ جاتے ہیں تو وہ کسی قسم کا کھانا کھاتے ہیں، کون سے ریسٹورینٹس ہیں جو طلبہ کو ان منفی سرگرمیوں کی جانب وقار، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ دیگر واقعات کی بات کریں تو ٹریفک حادثہ کئی زندگیاں نکل گیا، ننھی پری کے قاتل پکڑے نہیں جا سکے، جبکہ جرائم پیشہ عناصر کے ہاتھوں شہریوں کی جان اور مال بھی محفوظ نہ رہے۔ ملک بھر میں ہونے والے انہی واقعات پر آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں۔ خوفناک حادثے میں کئی جانیں چلی گئیں۔ چلاس میں وین کھائی میں جا گری، حادثے میں 3 افراد جاں بحق، 4 شدید زخمی ہوئے۔ حادثہ برف پھسلن کے باعث پیش آیا۔ قاتلوں کو زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا؟ ایبٹ آباد کی ننھی فریال کے قتل کو 2 روز گزر گئے، لیکن پولیس درندہ صفت قاتلوں کو پکڑنے میں اب تک ناکام دکھائی دیتی ہے۔ قاتل گرفتار نہ ہونے پر شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ حویلیاں کی ننھی فریال کو سفاک شخص نے زیادتی کے بعد مار ڈالا تھا۔ ہوا کی بیٹی پر ہاتھ اٹھانے والے پکڑے گئے۔ واہ کینٹ میں خواتین پر دوران ڈکیتی تشدد کرنے والے گروہ کے 3 کارندوں کو تھانہ صدر واہ کینٹ کی پولیس نے گرفتار کیا۔ گرفتار ملزموں میں رضوان، ادیب، علی رضا شامل ہیں۔ 4 رکنی گروہ نے لوٹ مار کے دوران خواتین کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا تھا۔ آؤٹ آف کنٹری بیٹھا تھا، میرے تے پرچے نہ کرا سونے، جدوں میں پاکستان آواں گا نا تے تینوں پرچے کرانے دی ضرورت ہی نہیں پے گی، تے تیرا پرچہ کوئی کران جائے گا۔ بھتہ نہ دینے پر اشتہاری ملزم نے شہری پر فائرنگ کرا دی۔ سیالکوٹ میں بیرون ملک سے اشتہاری ملزم نے شہری سے واٹس ایپ کال پر بھتے کا مطالبہ کیا، جبکہ بھتہ نہ دینے پر جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی گئی تھی۔ متاثرہ شہری کا کہنا ہے کہ DPO کو اطلاع کے باوجود تحفظ فراہم نہیں کیا جا رہا ہے۔ مریض نے ہی ڈاکٹر کو ٹیکہ لگا دیا۔ گجرانوالہ میں مریض دوائی لینے کلینک پر آیا اور ڈاکٹر کے کاؤنٹر سے پیسے چرا لیے، چندہ باکس بھی اٹھایا اور چلتا بنا۔ ادھر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ملازمین نے مطالبات کی منظوری کے لیے قلم چھوڑ ہڑتال کر دی۔ پورے پاکستان میں موجود تمام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفاتر بند کر کے احتجاج کیا گیا۔ گوادر کے ماہی گیر بھی مطالبات کے حق میں سڑکوں پر نکل آئے۔ موسا موڑ سے DC آفس تک احتجاجی ریلی نکالی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ماہی گیروں کو معاش، گھر، تعلیم، صحت جیسی بنیادی ضروریات فراہم کی جائیں۔ اوکاڑا سے آپ کو خبر دیں گے، جہاں منڈی روڈ پر نجی بینک کے سامنے سے کار چوری ہو گئی ہے اور اس کار چوری کی CCTV فوٹیج 24 نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ اوکاڑا میں یہ واقعہ پیش آیا ہے جہاں منڈی روڈ پر نجی بینک کے سامنے کار کھڑی کی گئی تھی جو کہ چوری ہو گئی اور اس کی CCTV فوٹیج 24 نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس پر پولیس کی جانب سے اب کیا کارروائی کی جاتی ہے۔ اوکاڑا کے منڈی روڈ کا یہ واقعہ ہے جہاں پر چور گاڑی لے اڑے۔ کراچی میں بدھ کی رات پولیس اہلکاروں پر حملے کے ملزم تو نہیں پکڑے جا سکے، لیکن پولیس اہلکاروں کے بیانات نے تحقیقات کو الجھا دیا ہے۔ معاملہ کیا ہے، سعد بخاری سے جان لیتے ہیں۔ سعد بتائیے گا یہ کیا معاملات ہیں؟ جی، گزشتہ روز ریکسر پل پر پولیس اہلکاروں پر فائرنگ جس کے نتیجے میں سہیل نامی اہلکار شہید اور فرحاد نامی اہلکار زخمی ہوا تھا، اس کی تحقیقات نے نیا موڑ اختیار کر لیا ہے۔ حکام کے مطابق ان دونوں کے ہمراہ ایک تیسرا اہلکار بھی موجود تھا ان کے ساتھ، جس کو شامل تفتیش کر لیا گیا اور اس کا نام سامنے نہیں لایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اہلکاروں کے بیانات ہیں، فرحاد زخمی اہلکار اور تیسرا نامعلوم اہلکار جو ہے، ان کے بیانات میں بھی خاصا تضاد دیکھنے میں آ رہا ہے۔ جو اہلکار سہیل اس واقعے میں شہید ہوا ہے، اس کا کسی چھاپہ مار ٹیم سے بھی تعلق نہیں تھا، وہ اسسٹنٹ کمشنر کا گن مین تھا اور والد کی برسی کا بول کر چھٹی لی ہوئی تھی جب کل یہ
वाकया पेश आया। तीनों एहलकार अपनी अपनी मोटरसाइकिल पर रेक्सर पुल पर पहुंचे थे और सादा लिबास थे। इस दौरान फायरिंग हुई है और ख़ास बात यह है कि फरहाद खान जो कि ज़ख्मी हुआ है इस वाक़े में, उसका सरकारी असलहा अभी वाक़े के बाद से नहीं मिल रहा है। तो ये भी मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि आया उसका असलहा मुल्ज़िमान लेकर फ़रार हो गए या फिर रात की तारीकी में कहीं खो गया और जो है किसी कार्रवाई का काम कहते हैं हुक्म नहीं दिया गया था। अब ये क्या वाक़या है मज़ीद तफ्तीश में सामने आ सकेगा। फ़िलहाल सूरत हाल ये है कि मुल्ज़िमान का कुछ नहीं पता चल सका और जो तहक़ीक़ात हैं वो कुछ उलझ सी गई हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सादा आपका। कराची में पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां करके ससुर के कत्ल में मुलव्विस दामाद समेत 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 3 रोज कबल इब्राहिम हैदरी में कयूमाबाद नदी से मिलने वाली लाश का मुअम्मा हल कर लिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल शरीफ को उसके दामाद मुराद ने साथियों के साथ मिलकर मकान हथियाने के लिए कत्ल किया। कत्ल में मुलव्विस 3 मुल्जिमान मुराद, अमीन और शहरबानों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान ने एतराफ़ करते हुए पुलिस को बताया कि मकतूल को नशा आवर दवा खिलाकर मकान के कागजात पर अंगूठा लगवाया। दवा की मिकदार ज्यादा होने की वजह से मौत वाक़ हो गई और लाश नदी में फेंक दी थी। उधर किमाड़ी पुलिस ने ईरानी डीजल स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। पुलिस ने मुल्जिमान शाकिर और रहीम को 800 लीटर ईरानी डीजल के साथ गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दूसरी जानिब शालतीफ पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करके गुटखा तैयार करने वाले मुल्जिम आजाद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक लाखों रुपए मालियत की 47 बोरी छालिया और गुटखा तहवील में ले लिया गया। साबिक SSP ऑपरेशन इस्लामाबाद साजिद कयानी ने डकैती समेत दीगर जराइम में मुलव्विस मुख्तलिफ गैंग्स के 19 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। साजिद कियानी इस्लामाबाद में बतौर SSP ऑपरेशन आला कारकर्दगी दिखाने के बाद हाफजाबाद में जिले पुलिस अफसर के ओहदे पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। CIA हाफजाबाद ने कार्रवाई करते हुए बाबरी डकैत, शहरी मवेशी चोर, धमाका और नकब गैंग के 19 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान राहजनी, मवेशी चोरी और नकबजनी की 29 वारदातों में मतलूब थे। धमाका गैंग ने कसूकी के इलाके में एक ही रात में 6 घरों में वारदात की थी। गैंग के खिलाफ चकवाल, रावलपिंडी और दीगर इलाकों में दर्जनों मुकदमात दर्ज हैं। मुल्जिमान से बरामद किया गया मसरूका सामान मीडिया के सामने 38 मालकान के हवाले किया गया। DPO हाफजाबाद साजिद कियानी ने बताया कि मजमूई तौर पर 70 लाख रुपए से जायद मालियत का मसरूका माल शहरियों के हवाले किया गया। शहरियों ने DPO हाफजाबाद को फूलों के हार पहनाए और पंजाब पुलिस के हक में नारे लगाए। और खबर है कि पंजाब की जेलों में एड्स के मरीज कैदियों की तादाद में इजाफा होने लगा है, जिससे दूसरे कैदियों की जिंदगियां भी दांव पर लग गई हैं। पंजाब की जेलों में 480 कैदियों में एड्स के मर्ज की तस्दीक हो गई है। पंजाब की जेलों में मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला मरीजों के हवाले से तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए। जेलों में स्क्रीनिंग के बाद सामने आने वाली रिपोर्ट के मुताबिक 480 कैदियों के एड्स टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। पंजाब की 38 जेलों में से 34 जेलों में कैदियों की स्क्रीनिंग की गई, जहां 480 कैदियों में एड्स वायरस की तस्दीक हुई। अडयाला जेल में 3925 कैदियों की स्क्रीनिंग की गई, जहाँ 29 कैदी एड्स से मुतासिरा हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हेपेटाइटिस C से 2717 कैदी मुतासिर हैं, जबकि 299 कैदी हेपेटाइटिस B के मरीज निकले। अडयाला जेल में हेपेटाइटिस C के 131 और हेपेटाइटिस B के 34 कैदी सजा काट रहे हैं। सल्फस वायरस से 796 कैदी मुतासिर हैं, जिनमें से 30 अडयाला जेल में। इस हवाले से IG जेल खानाजात से राबता किया गया तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। दूसरी जानिब नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के इंचार्ज डॉक्टर बसीर कहते हैं कि बीमारियों में मुब्तला कैदियों के इलाज के लिए सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जेल इनमेट्स के लिए पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम ने एक स्क्रीनिंग ड्राइव शुरू किया था, जिसकी रूह से HIV के केसेस वहाँ पे निकल आए। डिस्ट्रिक्ट जेल विहाड़ी, बहावलपुर, बहावल नगर में कैदियों की स्क्रीनिंग नहीं की गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद एड्स, हेपेटाइटिस, सल्फस वायरस में मुब्तला कैदियों के लिए अलग इंतजामात ना किए जा सके, जिससे दीगर कैदियों को भी खतरात लाहक हो गए हैं। और अफसोसनाक खबर फिरोजवाला से, जहां पर लेस्को एहलकारों की गफलत ने 13 साल लड़के को दोनों बाजुओं से महरूम कर दिया। बच्चे के वालिदैन ने इल्जाम किया है कि लेस्को एहलकारों को कई बार तार ठीक करने की दरख्वास्त दी, लेकिन हर बार रिश्वत का तकाजा किया गया। क्या मामला है, इस बारे में आपको रिपोर्ट दिखाते हैं।
50,000 کی رشوت نہ دینے پر 13 سالہ ہارون کے دونوں ہاتھ کٹوا دیے گئے۔ فیروز والا میں لیسکو اہلکاروں کو ہارون کے باپ رشید احمد نے ایک نہیں متعدد بار درخواست دی کہ تاریں ٹھیک کروا دیجئے، حادثہ یا کوئی سانحہ نہ ہو جائے۔ میری ان سے اپیل ہے کہ میرے بچے کو مستقبل اور اس باوڑے کے خلاف سخت کارروائی کی جائے اور میرا پرچہ درج کیا جائے۔ لیکن لیسکو سب ڈویژن رچنا ٹاؤن کے اہلکاروں کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ 50,000 دو گے تو ہم تاریں ٹھیک کریں گے۔ وہ 50,000 نہ دے سکا اور پھر ٹوٹی ہوئی تاروں سے لگنے والے کرنٹ نے 13 سالہ ہارون کو نہ صرف دونوں بازوؤں سے محروم کیا بلکہ دماغی طور پر مفلوج کر دیا۔ سب کے آگے ہماری اپیل ہے کہ اس بچے کے دھیان میں اس کا نقصان بڑا کر جس آسانی سے اپنی زندگی گزار سکے۔ واقع پر اہل علاقہ میں غم و غصے کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ کافی بچوں کی جانی نقصان بھی ہوا، لیکن ہم گئے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں وہ پیسے دیں اور ہمارے خلاف بھی کارروائی کریں گے تو ہم آپ کے خلاف کارروائی کریں گے۔ یہ ہماری گلی کا تیسرا چوتھا واقعہ ہے، لیکن کچھ بڑی دفعہ ہم لوگ گئے ہیں لیکن کوئی ہمارا کسی نے کچھ نہیں سنا۔ لیسکو اہلکار کسی کی زندگی تباہ کرنے کے بعد بھی شرمندہ نہیں بلکہ خود کو بچانے کے لیے ہارون کے والد کو آواز بلند نہ کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اہم خبر ہے کہ حکومت کی جانب سے عوام کو نئے سال میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا تحفہ ملنے کا امکان ہے۔ 1 جنوری سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 6 روپے فی لیٹر تک کمی کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں سال کی کم ترین سطح پر آ گئی ہیں۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت $45 فی بیرل کی سطح پر آ گئی ہے، جس کے بعد پاکستان میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اور ممکنہ طور پر 1 جنوری سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 6 روپے فی لیٹر تک کمی ہو سکتی ہے۔ کے الیکٹرک کی نجکاری کے معاملے پر وفاقی وزراء پر مشتمل اعلیٰ سطحی کمیٹی کا پہلا اجلاس ہوا، جس میں کے الیکٹرک کو نیشنل سیکیورٹی سرٹیفکیٹ جلد جاری کرنے کی سفارش کی گئی۔ اسی بارے میں مزید جانتے ہیں وقاص عظیم سے۔ جی وقاص۔ کے الیکٹرک کی نجکاری کا جائزہ لینے کے لیے آج اعلیٰ سطحی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، جس میں 5 وفاقی وزراء نے شرکت کی ہے۔ اجلاس کی صدارت میاں محمد سوبرو نے کی ہے اور آج کمیٹی نے یہ سفارش کی ہے کہ کے الیکٹرک کی نجکاری کے لیے نیشنل سیکیورٹی سرٹیفکیٹ جلد سے جلد جاری کر دیا جائے گا۔ آج پرائیویٹائزیشن کمیشن کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ تمام قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد کے الیکٹرک کے 66% سے زائد شیئرز کی فروخت جو کہ شنگھائی الیکٹرک کو ہونی ہے، اس کے لیے جلد سے جلد تمام قانونی تقاضے پورے کرے اور نیشنل سیکیورٹی سرٹیفکیٹ بھی جاری کر دیا۔ وقاص عظیم بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ بجلی اور پانی کے بحران کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ 9000 میگا واٹ سے زائد بجلی سسٹم سے نکل گئی ہے، پیداوار صرف 8000 میگا واٹ رہ گئی۔ پن اور تھرمل بجلی کے 38 پاور پلانٹس بند کر دیے گئے۔ اسی بارے میں اویس قیانی کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ حکومت کی مشکلات میں اضافہ، بجلی اور پانی کے بحران کا خدشہ، بجلی کی پیداوار 8000 میگا واٹ رہ گئی۔ پن بجلی اور تھرمل بجلی کے 38 پاور پلانٹس بند ہونے سے 9000 میگا واٹ بجلی سسٹم سے آؤٹ ہو گئی۔ ذرائع وزارت توانائی کے مطابق گیس اور فرنس آئل سے بجلی پیدا کرنے والے 16، تربیلا اور منگلا ڈیمز کے بجلی پیدا کرنے والے 22 پاور یونٹس بند ہو گئے ہیں۔ سولر اور ونڈ پاور پلانٹس کی پیداوار بھی 90% کم ہو گئی۔ پاور پلانٹس کی بندش کی وجہ گیس، فرنس آئل، پانی کی کمی اور سالانہ مرمت ہے۔ کا کہنا ہے کہ بجلی کی کم ترین پیداوار سے شمال جنوب ٹرانسمیشن سسٹم غیر متوازن ہونے کا خدشہ ہے، جس سے ملک میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن آ سکتا ہے۔ اویس قیانی، 24 نیوز، اسلام آباد۔ اور کچھ موسم کی بات کریں تو پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقے دھند کی لپیٹ میں ہیں۔ موٹر وے پولیس کے مطابق دھند میں ڈرائیونگ کے دوران احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں۔ اس وقت 24 نیوز کے نمائندے صدام مانگٹ ڈی آئی جی موٹر وے پولیس اشفاق احمد کے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس بارے میں مزید بات کر لیتے ہیں۔ صدام، بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، آج کل جس طرح کا موسم ہے اور رات کے وقت اور صبح کے وقت آپ نے دیکھا ہے کہ اگر کسی بھی شہری کو موٹر وے یا جی ٹی روڈ سے سفر کرنا ہو تو آج کل دھند کا بہت زیادہ سامنا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ اشفاق احمد ڈی آئی جی موٹر وے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہم پوچھیں گے۔ جہاں تک شہریوں کا تعلق ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بہت مجبوری ہو تو ان اوقات میں سفر کرے، ورنہ نہ کریں۔ لیکن اگر مجبوری کی وجہ سے انہیں سفر کرنا ہی پڑے تو اس میں چند احتیاطی تدابیر لازمی کریں کہ فاگ لائٹس کا استعمال کریں، رفتار جو ہے تو بڑا سلو رکھیں،
अगली गाड़ियों के साथ दरमियानी फासला काफ़ी रखें ताकि अगर खुदा न खास्ता अगली गाड़ी को कोई इमरजेंसी में ब्रेक लगानी पड़ जाए तो इनके पास रिस्पांस टाइम होना चाहिए। जी, मोटरवे पुलिस हमारे साथ अशफाक अहमद मौजूद थे। उनका कहना है कि जितने भी शहरी हैं जिनका सफ़र करना लाजम हो, कोई मजबूरी हो, तो वो भी एहतियाती तदाबीर जो हैं उनका इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ जो वक्त है उसकी पाबंदी करें, उसके मुताबिक जो है वो अपना सफ़र ठीक है, तय बहुत करें। शुक्रिया आपका। रुपए की बेकदरी के बायस 2018 में डॉलर और सोने में सरमायाकारी करने वालों के तो वारे न्यारे हो गए, दोनों हाथों से नोट समेटे। स्टॉक मार्केट वाले सरमायाकार हाथ ही मिलते रह गए। पाकिस्तान में 2018 के दौरान गैर मुल्की करेंसियों और सोने वालों ने सबसे ज्यादा मुनाफा कमाया। टॉप लाइन सिक्योरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक साल के दौरान डॉलर की कदर में इजाफे के बायस डॉलर के एक साला टर्म डिपॉजिट का मुनाफा 27% रहा। सोने में सरमायाकारी करने वालों को 23% मुनाफा हुआ, जबकि कौमी बचत में सरमायाकारी पर पाकिस्तानी रुपए में 7.1% और 12 माह के बैंक डिपॉजिट्स पर मुनाफा 4.6% रहा। लेकिन डॉलर शरह तबादला से कौमी बचत में सरमायाकारी 19% नुकसान में रही। डिपॉजिट्स पर शरह तबादला का नुकसान 21% रहा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी पर औसतन पाकिस्तानी रुपए में 5% खसारा हुआ। डॉलर में नुकसान 25% तक पहुंच गया। रियल एस्टेट शोबे में कारोबार पर जमूद तारी रहा, ताहम एक रिपोर्ट के मुताबिक घरों की कीमत के इंडेक्स में 5% तक इजाफा। रियल एस्टेट शोबे का नुकसान 21% रहा। सऊदी अरब से मिलने वाले 2 अरब डॉलर 6 हफ्तों में ही खत्म हो गए। मरकजी बैंक के पास दोबारा 7.5 अरब डॉलर से भी कम ज़र मुबादला रह गया। हफ्ते के दौरान बैंक के ज़खायर में 59 करोड़ डॉलर की कमी हुई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक दिसंबर के तीसरे हफ्ते के दौरान गैर मुल्की कर्जों की वापसी, सूद और दूसरी सरकारी अदायगियों के बायस मरकजी बैंक के पास ज़र मुबादला के ज़खायर में 59 करोड़ 10 लाख डॉलर की कमी रिकॉर्ड की गई, जिससे मरकजी बैंक के पास 7 अरब 45 करोड़ 73 लाख डॉलर रह गए, जो सिर्फ 1.5 माह की दरामदाद के बराबर हैं। इस दौरान कमर्शियल बैंक्स के पास ज़खायर में 2 करोड़ 43 लाख डॉलर का इजाफा रिकॉर्ड किया गया और उनका हुजम 6 अरब 56 करोड़ 5 लाख डॉलर हो गया, जिसके बायस ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर 56 करोड़ 67 लाख डॉलर की कमी से 14 अरब 1 करोड़ 78 लाख डॉलर रह गए। 2 माह के दौरान सऊदी अरब से आने वाले 2 अरब डॉलर के बायस मरकजी बैंक के ज़खायर में कुछ इजाफा हुआ था, ताहम दिसंबर के तीसरे हफ्ते में ही ज़खायर दोबारा कर्जों से पहले वाली सतह पर आ गए। सऊदी अरब के 2 अरब डॉलर के नए कर्जे शामिल करके 4 माह के दौरान मरकजी बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर में 4 अरब 77 करोड़ डॉलर की कमी हो चुकी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद का अचानक दौरा किया। वज़ीर आज़म ने बेहतर इंतजामात और सर्विसेज की फराहमी पर हॉस्पिटल इंतजामिया की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आज़म ने मरीजों को अद्वियात की फराहमी से मुतालिक हॉस्पिटल इंतजामिया से इस्तफसार किया। वज़ीर आज़म ने ज़ेर इलाज मरीजों से भी बातचीत की। तो आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद का आज अचानक दौरा किया और बेहतर इंतजामात और सर्विसेज की फराहमी पर हॉस्पिटल इंतजामिया की कारकर्दगी को सराहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अफगानिस्तान में अमरीकी मिशन के कमांडर जनरल ऑस्टिन मिलर ने मुलाकात की। उनसे रूस के सफीर अलेक्सी यूरी भी मिले और रूसी कोहपेमा को बचाने पर शुक्रिया अदा किया। रूसी सफीर ने पाक फौज के अफसरान और जवानों को एजाज़ात से भी नवाजा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अफगानिस्तान में अमेरिकी मिशन के कमांडर जनरल ऑस्टिन मिलर ने मुलाकात की, जिसमें अफगानिस्तान में जारी अमन अमल के हवाले से बातचीत हुई। इलाकाई सलामती की सूरत हाल और अफगान मसालिहती अमल से मुतालिक अमूर भी ज़ेर गौर आए। मुलाकात में अफगान मसले के सियासी हल पर इत्तफाक किया गया। मुलाकात में दहशतगर्दी के खिलाफ मुतफिका इकदाम और मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट से मुतालिक इकदाम उठाने पर जोर दिया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का मुलाकात में कहना था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पुरअज़्म है। इससे पहले रूस के सफीर एलेक्सी यूरी ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान खित्ते की सिक्योरिटी और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। रूसी सफीर ने रूसी कोहे पेमा अलेक्जेंडर गोकोव को बचाने के एतराफ में पाक फौज के 10 अफसरों और 2 जवानों को ऑर्डर ऑफ फ्रेंडशिप, मेडल फॉर करेज और मेडल फॉर कॉमनवेल्थ के एजाज़ात से नवाजा। रूसी सफीर ने आर्मी चीफ को भी रशियन मॉनिटरिंग फेडरेशन की तरफ से मेडल और सर्टिफिकेट पेश किया। अलेक्जेंडर गोकोव को रवां साल जुलाई में बियाफो ग्लेशियर से 20,000 फुट की बुलंदी से बचाया गया था और पाक फौज के सर्च एंड रेस्क्यू मिशन ने 6 दिन की कोशिशों के बाद अलेक्जेंडर की जान बचाई थी।
سعودی فرمانروا شاہ سلمان نے کابینہ کی تنظیم نو کا فرمان جاری کر دیا ہے۔ عرب ٹی وی کے مطابق شاہی فرمان کے تحت ملک کے اہم عہدوں میں بھی رد و بدل کا حکم دیا گیا۔ ولی عہد محمد بن سلمان کی زیر سربراہی سیاسی اور سلامتی کونسل کی تشکیل نو کا بھی حکم جاری کیا گیا۔ ابراہیم الاساف وزیر خارجہ اور عادل الجبیر وزیر مملکت برائے امور خارجہ مقرر کیے گئے ہیں۔ پاکستان میں قطر کے پہلے ویزا سینٹر کا افتتاح کر دیا گیا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی زلفی بخاری کہتے ہیں اپوزیشن کے پاس 5 سال میں تنقید کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے۔ ذیشان بھٹی کی رپورٹ دیکھیے۔ قطر جانے والوں کے لیے بڑی خوشخبری، پاکستان میں قطر کا پہلا ویزا سینٹر قائم کر دیا گیا۔ افتتاح وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سمندر پار پاکستانیز زلفی بخاری نے کیا۔ ویزا سینٹر کراچی اور اسلام آباد میں کھولے گئے۔ معاون خصوصی زلفی بخاری کا کہنا تھا کہ اب 5 سال تک اپوزیشن کے پاس سوائے تنقید کرنے کے کچھ نہیں۔ کہیں احسن اقبال کسی قطری کے ساتھ تصویر ٹویٹ کر کے قطر ویزا سینٹر کا کریڈٹ بھی نہ لے لیں۔ چاروں کا 5 سال اور کام ہے کیا تنقید کرنے کے لیے؟ مجھے تو آج فکر لگی ہوئی تھی کہ احسن اقبال صاحب کسی قطری کے ساتھ تصویر نہ ٹویٹ کر۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی کا کہنا تھا کہ قابل ججز نے میرا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ زلفی بخاری کے لیے نہیں بلکہ تمام سمندر پار پاکستانیوں کے لیے ہے۔ زلفی بخاری پہ فیصلہ نہیں کیا، انہیں سارے اوورسیز پاکستانیوں کو امید بھی دی ہے، ہوپ بھی دی ہے کہ پاکستان ان کا ہے، وہ واپس آئیں، پاکستان میں محنت کریں۔ الحمدللہ ہم کیس 100% جیت گئے ہیں۔ قطر میں روزگار کے حصول کے لیے درخواست دینے والے افراد کو ورک کنٹریکٹ پر دستخط کرنا ہوں گے۔ بائیو میٹرک کا اندراج اور ویزا سینٹر میں میڈیکل ٹیسٹ دے کر ویزا حاصل کیا جا سکے گا۔ ذیشان بٹی 24 نیوز اسلام آباد۔ راولپنڈی میں بین الاقوامی بکی کو گرفتار کر لیا گیا۔ بھارت، دبئی اور جنوبی افریقہ کے بکی مل کر کروڑوں روپے کا جوا کھیلتے تھے۔ پولیس کے مطابق گرفتار بکی راجہ شاہد غیر قانونی طور پر رقوم بیرون ملک بھی منتقل کرتا تھا۔ یہ کارروائی کی گئی ہے راولپنڈی میں جہاں پر بین الاقوامی بکی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بھارت، دبئی اور جنوبی افریقہ کے بکی مل کر کروڑوں روپے کا جوا کھیلتے تھے۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ گرفتار بکی کا نام راجہ شاہد ہے اور یہ غیر قانونی طور پر رقوم بیرون ملک بھی منتقل کرتا تھا۔ گلگت کا صدیوں پرانا فیسٹیول آج بھی روایتی جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ قدیم وادی بگروٹ کے باسیوں نے سینکڑوں سال پرانی رسم کو کیسے زندہ رکھا ہے، یہ بتا رہے ہیں علی یونس۔ گلگت کی حسین وادیوں میں منایا جا رہا ہے صدیوں پرانا نسالو فیسٹیول۔ نسالو یعنی نئے سال کا پہلا دن۔ قدیم شینا کیلنڈر میں نیا سال 21 دسمبر سے شروع ہوتا تھا، اس لیے 21 دسمبر سے ہی تہوار کا آغاز ہوتا ہے۔ پوری سردیاں گزارنے کے لیے گھروں میں جانوروں کو ذبح کر کے گوشت سکھایا جاتا ہے۔ نسالوں کے دن لڑکے روایتی انداز میں پرجوش طریقے سے خوشیاں مناتے ہیں اور مقامی گیت گا کر خوب رقص بھی کرتے ہیں۔ گلگت کی وادی بگروٹ قدیم تہذیب اور روایات کا مسکن ہے، جہاں کئی 100 سال سے نسالو فیسٹیول بھرپور آب و تاب کے ساتھ منایا جاتا ہے۔